Haleluya. Mimi nakutilia kawimbo kadogo ka mpendwa mkubwa Salomo. Kurudika kidogo kwa dakika 5 ama dakika 3 tuanzie pamoja. Haleluya. Karibu ndugu Mulumeiko pale Pastor Theo. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Ya Big Dave, Mungu akubariki. Pasikazi, Mungu akubariki. Haleluya. Naona wapendwa walikuwa tayari kabisa. Dada Anto Amza, soyez le bienvenu. Nzambe apambola yo. Karibu jameni na wao kuye tuanze pamoja. Mimi nataka kuomba Mungu. Leo tuko na mafundisho ya makuple ambaye ni ya mandoa. Karibu na wewe. Dakika 5 nikina kukaribisha. Dada Maria Mpeke, karibu kututia moyo hapa. Unajua tunapofanya kazi tukikosa watu wa kutufuata, tunakuwa tumefanya kazi moja bure. Inike, Mungu akubariki sana. Asante sana na wewe ambao umeingizana, karibu. Mara najiandaa kuomba Mungu, kisha tuanzie sote kwa pamoja. Wewe ni mpendwa Salomo. Mpendwa Salomo, dada Atu, Mungu akubariki. Atatu mpenda yangu, Mungu akubariki sana. My friend Atatu, Nzambe apambola yo. My God bless you so much. I see you. Hallelujah. We are ready now. Hallelujah. Kaju, Mungu akubariki sana. Ringi, Mungu akubariki. Ringi Demi, Mungu akubariki sana. Tunashukuru kwa wote wapendwa ambao mko tayari. Acha basi nataka kuomba Mungu. Ilikuwa ni wimbo ya mpendwa Salomo. Na mimi napendaka huyo ndugu sana, ndio maana nyimbo zake mimi napenda kuziweka sana. Na kwa dakika hivi nataka kuomba Mungu sasa. Haleluya. Najua wale ambao tayari wako tayari, mpendwa Karatu wa Mungu akubariki. Marguerite, mbarikiwe sana. Haleluya. Jedonea Miss Nzambe apambola yo. Tika poko ya lelo bino tu Nzambe apambola yo. Apambola bino. Haleluya. Jedone Nzambe apambola yo. Sengiyumva imani igumigisha. Haleluya. Jedone sengiyumva nekimana yanje igumigisha. Haleluya. Haleluya. Urudika na wimbo kidogo. Gloria Emily, Nzambe apambola yo. Jolie Mbilizi, tika Nzambe na ngai apambola yo na pokwa lelo. Haleluya. Adolphe Kotini, Mungu akubariki Adolphe Faustin. Haleluya. Tika sikoyo lakini kubondela tokota sikoyo na matea na biso ya pokwa ya lelo. Baba, ninakushukuru sababu uko mwema. Utukuzwe milele Bwana wa majeshi. Na litukuza jina lako tena kunipa neema magharibi ya mardi ya leo. Kutana na wapendwa ambaye ni makuple. Bwana, uliona vema ndoa isaidiwe magharibi ya leo. Ndio sababu nilitaka nizungumze nao katika njia ya kimashauri, kusudi ndoa zetu zipate kupona. Baba Emmanuel, mtumishi wako niko tayari. Neno lako nimeliombea, ni tayari. Taifa lako wako tayari kusikia kutoka kwako. Baba, sema na taifa lako. Najua kila siku uniachili yake, na kila dakika uniachili yake peke yangu. Ninaposimama tunakuwa pamoja. Na leo tena Yesu ifanye. Maana kuna watu wamenizunguka hapa na wengine kuwa mbele yangu. Mimi sina cha kuwapatia, lakini wewe Bwana wa kazi, jitumikie taifa lako lipate kupona. Ndoa hizi zipate kupona. Baba, kwa utukufu wa jina lako. Najua kuzimu na mapepo haifurahie mpango wa siku ya leo. Mapepo na wachawi haifurahie ndoa zetu zipone. Ndio sababu nimeikamatia sasa mamlaka.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Napindua kila mipango ambaye ilijiandaa juu ya mafundisho ya saa hii kwa jina la Yesu Kristo, na iseta bosu la milele kwenye moto wa Kena. Baba, naalika moto kushuka na kuteketeza kile anturaje ya mbaya, kila mishale ya kuzimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kushukuru Baba sababu uko mwema. Asante kuanza pamoja na mimi na kukamilisha hii ujumbe ya magharibi pamoja na mimi. Baba, kupitia jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Kwa hiyo nashukuru sana wapendwa ambaye mko tayari kwenda kutusikiliza magharibi ya leo. Amena. Kwa kweli kawaida yetu tunakutanaka kila samedi na 12. Amena. Lakini leo Roho wa Mungu aliona tuongee kidogo na ndoa zetu katika siku ya leo. Amen. Ndio sababu nilikupatia hii teme juzi ama sijue jana. Nikasema Mungu hurumia ndoa zetu, ambaye ndoa zimetoka kwenye mabunyumba zinahamia ku Facebook, na japo ndani ndoa tayari zimeoza. Haleluya. Hii tu njoo sija ambayo tutazungumzia siku ya leo. Yaani kuna ndoa ambaye zimetoka tayari ndani ya nyumba zinahamia mu Facebook, isipokuwa mule ndani ndoa zinaoza na zinanuka. Haleluya. Eske kuna mtu alipata hiyo teme? Pale njoo kwenye tuko kwa ajili ya mandoa. Amena. Kwa hivyo tunataka kwenda kusoma neno, alafu baada ya neno tuanzililie mara moja. Karibu nyota kuja nisomea pale katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Soma Samueli wa kwanza, sijui kama uko pale kwa Samueli wa kwanza. Pale kwenye huko Samueli, soma basi Mezali. Anzia na Mezali, tutasoma fasi mbili. Soma Mezali sura yake 31. Mezali uko pale, 31 mstari wake 25, alafu utaishia kwa 28. Kisha tena utaruka fasi nyingine. Tutasoma tu mara moja na tunamaliza. Soma pale pole pole tu. Nafikiri ni mstari moja. Tutasoma katika jina la Yesu. Amena. Nguvu na adabu ni mavazi yake. Sikiliza. Hapa kitabu cha Mezali kinataka kuonesha huyu mama mwenye anastahili kuitwa mama ndani ya Biblia. Aseme huyu mama nguvu zake na kupendeza kwa huyu mama mbele ya watu ni adabu. Haleluya. Rudilia tena kwanza pale. Rudia kidogo pale. Nguvu na adabu ni mavazi yake. Jua tu kwa njia yulu zaidi. Aseme nguvu za huyu mama mwenye mama mwana stahili kuikaa ndani ya ndoa. Aseme nguvu zake na mavazi yake yeye na mrepresenta mbele ya watu ni adabu, respect. Anacheka wakati unaokuja. Huyu mama maisha yake ndani ya ndoa yake hakuwake wa kufunga sura wala kujibu bwana yake mbaya wala kutukana. Akijibu kufungua kinywa chake inakuwa katini kucheka. Cheko ndio maisha ya huyu mama. Anafungua kinywa chake kwa hekima. Sasa sikia. Huyu ndio mama wa hekima mwenyewe tunamtosha huko ndani ya Mezali. Mama mwenyewe uko pale unifuate. Rudilia na mstari. Anasema nifuate wewe mama. Nasema hivi. Ile mstari. Anafungua kinywa chake kwa hekima. Sasa mama mwenyewe anastahili kuitwa mama. Leo mwana merite. Ya akifungula tu kinywa yake, kila tu kufungula kinywa, mnaona hekima mara moja. Haleluya. Njoo usemi yake hekima. Na sheria ya wema ni katika ulimi wake. Kululimi ya huyu mwanamke, kululimi ya huyu mwanamke mnatokaka ni mema. Ngoja kwanza kidogo. Mimi siwezi kwa mama mwenyewe pale mbele yangu. Aseme huyu mama Mezali kuna muita mama mwenyewe anastahili kuita mama, kuitwa mama bibi ya mtu. Mulilimi yake, kululimi yake kunatokaka ni mema tu. Hakuna vitusi, hakuna majibu ya mbaya kwa bwana yake. Kunatokaka ni mema. Anaangalia sana njia za watu wa nyuma yake. Sikia wewe mama mwenye uko pale. Aseme huyu mama wa kweli mwenye tuko naye lazima, mwenye anaenda shauria leo. Aseu mama anaangaliliaka nyumba yake yote mzima. Tangia baba yenjo macho ya nyumba. Batoto yenjo macho ya nyumba. Bandugu benye bageni balingia ndani ya nyumba biko mupale, yeye njo macho ya nyumba. C'est-à-dire mama anaangaliliaka nyumba yake yote mzima. Haleluya.
wala hakuli chakula cha uvivu. Huyu mama vyakula yake vikuwake vya uvivu. Kihitajika kama ni kupigia bwana yake chakula, ye ni sharp. Hakuna vitu ya uvivu wala kugombana na bwana purki apate chakula. Ni mama mwenye hana uvivu kupiga chakula. Watoto wake wanaondoka na kumwita heri. Sikia, wewe watoto yako wanakuita kani? Aseme batoto ya huu mama mwenye niko nataka nimshaurie leo. Biblia inasema mama wa kweli njoo huyu. Aseme batoto yake bakitoka bakirudia banaitaka jina mama yabo, mama yetu jina yake ni heri. Haleluya. Wewe watoto yako ngoja kwa wewe watoto yako wanakuita kani? Abakuitesha ngingi. Huyu mama asema watoto bakitoka tu banaenda kwa masomo. Mezali ndio iko anasema. Banasema mama yetu uko heri mama. Saba narudia tena. Mama uko heri. Lakini wewe watoto bakitosha tu mgulu asetu tunamopona kapenge. Twende tu kwanza kwa masomo. Teremka pale tusikie. Mume wake vile vile na kumsifu akisema. Akisema nini? Binti za watu wengi wamefanya mema. Lakini wewe umewapita wote. Amen. Amen. Aseme sasa mwenye malizia njoo bwana yake na mama. Niko nataka nikusaidie wewe mama. Usikuwa nadhania kama tuko tunakufundisha vya biko mwa Biblia. Mwa Biblia njoo mko comportement ya ba mama. Mama mwana stahili kuikala na ndoa yake mwa ile Canada, mwana stahili kuikala na ndoa yake mwa Amerika. Njoo gisi anapasha kuwa. Sasa batoto balisha maliza kumutemwanye na kumupatia jina ni heri. Haleluya. Sasa aseme bwana yake sasa mobali na yesi koyo. Doke ngai manusi kona nina pesa mama Edite siko kombo. Vile bwana yako sasa jina yenye anapasha kukuita wewe. Aseme mwanaume akatafuta jina. Akasema huyu mama nimupatie na mie jina yangu. Jina muna gani? Batoto balisha muita heri. Sasa mie ni muite jina gani? Akasema sasa wewe mama. Bengine bazazi yote balizala bafie kweli. Lakini mubazazi balizala bafie, weye jina nye mina kupatia weye mubafie. Weye uko namba 1, uko wa kwanza. Haleluya. Haiko ndio wanaandika pale. Aseme mie jina mina kupatia yoza numero 1. Ozali namba 1. Jua nini lakini we mama utafata hii mashauri. Ndagonga batu yote, mimi sitagonga ba mama tu. Amen. Siwe kama uko pa. Ndapika bapere na mimi napika na bamere. Juu tuko makupa. Amen. Eske mere ulishasikia vile mwanamke anastahili banduku. Jua nina msomake hivi tu lakini. Hauna Biblia? Kukatisha manguo kwa tayari njobi yako. Haiko vile. Twende tena tusome fasi nyingine pa twende kumezani. Fungula tu pole pale. Nisha ukuonesha tabia zenyewe unapasha ishi. Simena maliza sitarudia vile vitu tena. Na kuonesha vile mwanamke anapasha kuwa temonyaje yake kusudi ndoa yake isimame. Batoto wanapaswa kupatia jina munyumba. Na bwana anapaswa kupatia jina munyumba. Na kinywa yako kifungua tu inatoka mu hekima. Lulimi yako ikisema tu inatoka mu mema. Sema amen. Eska iko mashauri niko nawapatia. Basi acha tusome tena pale nako tusikie kisha tufunge Biblia. Sitarudia tena mkusoma Biblia. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Lakini Bwana akamwambia Samueli. Sikia. Mungu anamwambia Samueli hivi. Aseme wende fasi moja kwa mimi na kutuma wende unichagulie mtapaka mafuta. Usiangalie uso wake wala urefu wa mwili wake. Mungu anamwambia Samueli kule kwa mimi na kutuma wende nipakalie mtu mafuta. Usiangalie sura ya mtu. Bila bibi kwa tamu Facebook leo hapana. Usiangalie matilo zabo, wala uangalie maplante, wala uangalie vile mko najifanya hii masiku. Usiangalie vile. Wewe wende tu, uangalie kile utafanya. Kwa maana nimemkataa. Aseme ule mwenyewe unajipendeza unaweza kuona anajipendeza nje. Mimi nilishamkatala. Mungu anasema nini pale? Kwa maana Bwana haoni kama mtu anavyoona. Sikia nikwambie wewe mama mwenyewe uko pale na wewe baba. Mungu aseme ye haangali yake gisi banadamu uko nataka bakuone wewe kwa nje ku Facebook. Wewe uko nataka banadamu njoo bakuone, umwange mupublike. Lakini sikia anasema
Maana mtu anaangalia kuonekana kwa nje. Yo, batu banaangaliaka ni vyenye viko tu nje mu Facebook vyenye batu balipiblie. Unamalizo na mwanga batu banaangalia. Wewe unataka tu batu baone tu vyenye ulipiblie. Me haujue ya kama Mungu anahitaji aone ndani ya nyumba yako. Wewe unataka batu baone mu public. Me Mungu mwenyewe kwa maana haangaliake vya mu Facebook mu public. Mungu iko anaangalia vya ndani ya pale. Anasema lakini Bwana anatazama moyo. Amena. Amena. Mama wende ukashikali. Mungu iko anamwambia Samuel, anasema hivi pale kwenye unaenda, usiangalie mwatakuwa na kimbelembele. Usiangalie mwatakuwa na pendeza, hapana. Juu banadamu bao banaangaliaka vyenye viko nje na banabitapa na banabisifia, lakini vile vya kumwanga nje watu wanaonaka havina maana, kwa sababu mtu anaonaka nje. Mie Mungu sina bezwe na kuangalia vya mupublike vya na mwanga nje, vya huku nje balipendeza, tilo, maskara, makeup, hapana. Mwanadamu anataka pale mbele bamukomate, banamwambie tokosi. Bashuje pale chini waseme kitoko makasi. Mungu anasema mie siko mwa vile matoko sebya nje. Mie siko mwa ile kitoko makasi. Aseme mie Mungu mina angaliaka vya ndani ya pale, vya ndani ya roho, vya ndani ya ndoa munyumba, hapana vya huku nje ku Facebook. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kuna mtu mwenye pale? Basi bilisha maliza usomaji yangu. Teme yetu kanasema hivi: ndoa zilisha toka munyumba zinahamia mu Facebook na humu ndani mote munaosa. Sema amen. Uko pale? Ndoa zinabakia tu ni mapicha, ni mafoto tu, ni maposter kumwanga mu face. Ni kumwanga, juba na zimwanga kwa kutana mtu anamwanga hata 20 mara moja. Anamwanga kabisa, unaangalia bwana na bibi manake anamutia mulikwapa hivi. Bwana mulikwapa hivi. Kumwanga kabisa. Bana kama tana mulikwapa, sasa ukakuya chunguza. Hii picha balipiga mu condition gani? Pale mbele ndakwambia. Balipiga bana kama tana bana mwanga. Mwa ile busiku, bibi iko mushambre mukitanda na bwana iko mususole. Bwana iko mususole. Kivukutu iko huku ima siku, ni jumi napendaka kwa makoti na kwani kuna lungulia hamu tu vile. Jungu wetu mapasteri. Ataka majue kuna waka, mine tikake ni nige tu mafua, kuna problemu. Sikia, bila shaenda kule mina tarutilia hapa niseme hivi. Mwache niwaambie, ndoa ya ima siku ilishageuka ndoani. Amen. Siku ulilunga, ulizani yako uko na lunga na mwanamke, uko na lunga na bwana, kumbe uko na lunga na ndoani. Ndoa ilikuwaka ndoani. Sasa mwache niwaambie, mnaya kama mundoani, mnakuwaka aina mbili ya ndoani. Kuko ndoani na kama taka samaki hivi. Na samaki inaweza jirusharusha hivi inachomoka. Amen. Na kuna ingine ndoani, manake ikikamata hivi inakuwaka inaingia na tena kuna kingine kakitu kanakwama hivi. Hata samaki ijirushi haiwezi kutoka. Njoo ndoa yenyewe niko nakwambia Musai. Ndoa yenyewe uliungaka nayo, yenyewe ulikutanaka nayo ni ndoani, ulikwama kabisa, unasikia vrai kukwama. Sikia niwaambie. Mnajua kama problem yenyewe iko leo mu mandoa. Yenatuma sai mandoa zinaoza, ziko zinanuka. Zilisha juche, zinavunda. Haiko juu ya busharati. Bamere balishavuka vile. Nataka kuonesha siri. Balishavuka vile. Tulisoma pale kwamba kupendeza kwa huyu mama ni adabu. Njoo verset tulianza nayo. Ni adabu. Sasa mimi nataka kuonesha kama leo ndoa zinavunda, zilishatoka munyumba zinahamia mu Facebook. Probleme ni nini? Haiko busharati. Probleme nye iko leo kwanza mbamama, kukosa adabu njoo inafanya ndoa leo zioze mpaka na kuozelelea. Bwana Yesu aturumie sana. Kuna mtu mwenye kupana. Juu kuna wengine mama utasikia nakwambia no mie niko fidel. Ushanisikia wapi? Siendemo wanaume, sifanyake busharati. Anazania kama
busharati tunjwe naweza bomola ndoa. Hapana. Ulisha sababu bia bitakubomolea ndoa ni hii kiburi, kukosa adabu, njoo inatuma leo ndoa yako mpaka na vunda na ikwe na nuka. Kukosa tu adabu. Haleluya. Eske kuna mtu iko pale? Haujue kuangalia nyumba yako. Biblia inatuambia kwamba huyu mama kitu ya kwanza anajua kontrole nyumba yake yote mzima. Batoto balimupanga jina, sema mama yetu jina yake Heri. Mume yake naye akamupatia jina ya kufuata, na sema huyu mke wangu ni number 1. Wewe ni wa kwanza. Esko nasikia? Sasa wewe adabu ulishaipoteza mnyumba yako. Bwana yako ulishamgeuza sa vile mbanda yako wala kikoropo. Adabu hakuna. Majibu yako, sikia. Aseme huyu mama akifungua tu kinywa mbele ya bwana yake kunatoka muhekima. Haleluya. Eske kuna mama mweniko namsaidia pale? Aseme huyu mama, sijui mnifuata usomaji. Akifungua tu kinywa chake hivi mera akitaka kusema, hekima njoo yenyewe inatoka. Njoo harufu yenyewe inatoka. Mbe wewe ukifungula tu kinywa ni ngagira. Kuko bamere hapa akitatu sema afungule kinywa mbele ya bwana yake. Tunazana sema alibiora ngagira. Ese kuna mtu anangagira pale. Ngagira ni mtu anaenda kufete akakula maboro akachanga yuguru alimwanga yulu, manake mumashui iko ndani, masalade iko, miguru ya kuko natafuna, magalete iko na mamandazi anabandika yulu. Kufika kupale manake analala itabani kubiora hivi ngagira. Bado tunaweza kimbia. Sasa kuko bale bamere akifungula tu kinywa mbele ya bwana yake hivi kutakuchibia bwana yake. Mimi nakwambia ngagira ipime. Eske Asha kwa pale, mimi namuona Asha pale. Mungu akubariki shemeki yangu pale Canada Ottawa. Haleluya. Aseme umama akafungua tu kinywa kusema lulimi yake yote inatoa mema. Lulimi ya huyu mama hapa ningana gusia bamere. Lulimi ya huyu mama wa kweli mundoa yake akifungula tu lulimi yake inasema ni mema. Haleluya. Yo. Sasa kujipamba kwa huyu mama, aseme kujipodoa kwake ni adabu. Hii maneno hizi nilisoma pale. Inabidi mama mkwe mnasikia hivi tu. Amen. Aseme mama kujipamba kwake, majipambo yake, kupendeza yake ni adabu. Njoo maana nilibambia kukosa adabu, ile verse njoo mimi naipiga hapo msumari. Kukosa adabu njoo yenyewe inatuma leo ndoa zenu zinabakia ziko zinanuka zinavunda. Munaanza kazana mapicha picha ya nini na mupale munaoza. Mukikuwa tu mukafete kwenye kuko bapeple bengine biko piga hapo mapicha benye biko na harmonia ya bie, biko na vitu vizuri sana, biko mapenzi ya biko mapicha, na nyinyi munaangalia sasa hapa banaweza tukundula hapa. Nasie papa mke mtu kamate, nasie mtu kamate, na nyinyi mnakuwa tuiza hivi. Unasegemea kwa bwana na mko mnakula meno, mko mnatafunana meno kila mtu manake picha manake mko nageukiana tu manake na sio unajifanyisha juu mpate tu kale kaimage batu pale basiseme pourquoi bana wabiko nakamata kapicha mwa ifete ay kumaliza pale kapita mnasema sio tukamwanga surtout kama mwanamke. Unajua kuna kwa wengine mama habapendake aibu yao itoke nje. Amen. Kuko mama anakuwa bakujiheshimia. Ni mama alikuya kujenga kweli. Na iko na lazima na bunyumba ishi na bwana yake, baikale na batoto bakomane. Sasa huyu mama hapendake yake vitu vya haibu. Na atakake aibu yake yende mbele wala achafuke, isikilike ndoa yake libomoka, hana bwana, anakuwa tu hivi. Kuna mama benye habataki vitu ya vile. Juba alikutanaka tu na babwana ba capable. Unaona? Alikutana na bwana capable, hakuna kenye huyu mama hayafanya. Kuankadre bwana ni wa kwanza, kuchomea bwana ni wa kwanza, kufula sengle ya bwana ni wa kwanza, kujua gesi ya bwana kuwa mnyumba ni wa kwanza. Me bwana ni capable tu, hakuna cha kumfanya. Kuko bwana wa capable, ba mama maisha ona vya mingi hapa. Sasa hii mafoto acha nikwambie problema hii mafoto zeze nenda mu Facebook. Aba mama benye wapendaki abo aibu, ataki barafiki yake basi eske Kampala bakisikia tulisha bomoka bitakuwa Bukavu sasa taweka tulisha bomoka bitakuwa. Sasa njoo huyu mama kisha yeye tu kama kafuite de information kalisha chomoka batu balisha yeye kama bitu bilisha haribika. Babera njoo banapigania hii mafoto.
Bamera ndio wanapigania kai foto ya liema iko yake ya mapenzi. Mule mpale mulishanuka mvinyuika natoka mule. Kuna kivimbe lishapasukia mule busa iko mule mpale ni harufu moya ni matata ike na baishia motu bwana na bibi mule bana concentrate bana kazana. Mesa bana chomoka hivi kabisa unaona huku nje. Mendani huko libala inaoza epola. Ay. Ese kuna mama mwenye ko pale. Sasa utakutana huyu mama akishayua kama no hapa batu walishayua kama bitu wabikamate mundoa yangu. Cha kufanya sasa ni kwa kuzimisha batu basi yue kama bitu bilishachanganika huku wala bilishaharibika. Acha ni profite tu basi tupate hii foto 2-3 ni imwange. Sanda imwanga mu Facebook batu bakisha ona tu hii picha tunakamatana hivi. Ya batu watandika tokosi. Saba tandika tu kitoko makasi. Junjo materne munakuwaka navi. Njoze munakuwaka na kitoko makasi. Tokosi. Akisha tule tokose basi hapa mimi napumua. Sai batu yebo kubukavu wanaweka mandoo ingaliki. Tuko tu. Ya. Sasa ina maana gani acha nikwambie mama wala baba? Bunyumba munayamishia mu Facebook. Munatafaidika vitu gani? Kuachana hamuachani. Mulimaliza kupiga mafoto na kufika munyumba ile busiku kila mtu iko muyake shambre na munamwanga mafoto na profile yenu haibadilike. Mu profile munabakia na ile majina. Jina ya baba na ya mama na kamatana. Huu njo Simire Buhendwa. Huu njo Janete Buhendwa. Huu njo nani Francine Kamagalo. Doke jina ya bwana na bibi inabakia tu pale ku profile. Habaitosha? Bana kama tukigusa tu mwa hii jina pale kuitosha batayua kama vitu vilisharibika. Jina inabakia tu pale. Ya. Unaweza kamata yendo yako na itosha munyumba na bakia na mu Facebook. Batu watakusaidia nini? Ndiyo, batu biko naangalia kwa nje, banafurahi, banabarikiwa, banakomante, banasema kabisa muishi milele, Mungu wabariki. Hii kabisa, hii njo meilleur couple de l'année. Njo ile batu wanapenda tu meilleur couple de l'année. Meyuku ndani. Sasa Mungu iko anasema hivi, anamwambia Samuel, mie siangali yake bya mu Facebook, bya batu banaangaliaka bya mu publique bya nje. Mie Mungu mina angaliaka ndani ya nyumba, mule ndani ya nyumba gisi biko banaishi mwa ile chambre yabo, gisi biko mwa ile salon na batoto yabo. Njo benye miliko nayo lazima juu mwanadamu anaishiaka kuona ni vya nje tu vya mupublike. Mie Mungu mina angaliaka angu vya kundani mule bile vya tokose. Mi siko kule mie Mungu, faida yangu mimi nataka nione mule ndani ya ndoa, ndani muko amani. Sema amena. Haleluya. Ese kuna mtu mwenyeko pale? Sio kama kuna mtu mwenyeko ananifuata pale. Sikia. Acha nikwambie. Unajua wakati Mungu anakufanya wewe bwana na bibi muikale pamoja. Sikia. Unajua mtu mwenyewe anapewa muzigo ya miaka na miaka. Ile muzigo naweza mchokesha mpaka na muua. Lakini mtu mwenye anapewa neema ya miaka na miaka wala msaidizi wa miaka na miaka, ule mtu iko na heri milele. Haleluya. Kuna mtu anasikia kaka kitu. Mtu akipewa mzigo, unabebeshwa mzigo ya miaka na miaka, ile mzigo itakuniga. Weza revelation la nanga bien. Mtu mwanapewa mzigo mkumba. Sasa hii mzigo ya miaka na miaka, ile mzigo itakuniga paka itakukunja na utaivya na utakufa bana kuzika. Mtu mwenyewe anapewa msaidizi. Haleluya. Ya. Unasikia tofauti ya mzigo na msaidizi. Sasa mtu mwenyewe anapewa msaidizi. Huyu mtu iko na heri, usaidizi wa milele. Manake mpaka kufa iko nasikia kwa lezi. Yaza na yeye alezi paske azana musungi. Iko na msaidizi. Sema amena. Sasa nikwambie wewe baba, nikwambie wewe mama. Mungu akukupatia ule mwanamke akuwe mzigo. Amen. Est-ce qu'on landinga bien? Revelation. Mungu akukupatia ule baba akuwe mzigo ya milele ya maisha. Mungu akukupatia huyu mwanamke, huyu mabatoto, akuwe mzigo yako ya milele mu maisha. Hapana.
Mungu alikupatia huyu mama akuwe msaidizi wa maisha yako, byenye bilikuwa kilo usaidiwe. Oyo pe ozala aleze, otambola ozana yo aleze. Loba amen. Eske ezana mtu moko wana zimwa revelation wana? Kuna mtu anasikia ile kitu? Ndio maana nitasaidia ba garçon. Wewe mwenyewe uko natafuta mchumba, wala wewe unataka dote, wala wewe unataka fanya mariage. Chunguza vizuri, pata mwanamke mwenye kuna adabu. Amen. Eske petit mo baza wana, oya ningia sala mariage. Kwanza na besoin ya kobala. Kama uko na lazima leo unataka kuoa, usiende angalia mwanamke mwenyana yala sepaka na chivu ndupu samwe balivalisha maana kama ni bichwa 6 ya mbuzi huku nyuma. Usidanganyike. Usidanganyike. Juku mwanamke kabisa hapo unaweza kuangalia uko natafuta kuoa, unaangalia unasema acha niangalie taya ya mumi. Huko unaangalia mwanamke kabisa huku nyuma, unasema ni chungu ya bijumba maana yake njoo walimfungia kule mshipi. Peti yangu siende mwa vile hii masiku vitu vilishaharibika. Kolanda chivundute, kolanda simate. Chagula leo mwanamke mwenye iko na adabu. Manake kupendeza kwake ni adabu, kusema kwake ni hekima. Haleluya. Akisema tu ni hekima. Sema amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ese kuna mtu mwenye ananifuata pale. Juu leo kukosa tu adabu njoo inabomola leo manyumba. Njoo inafanya leo mandoa ziko zinanuka. Zinanuka zinabakilia Facebook, kukosa adabu. Acha nikwambie we mama. Ukosa adabu hauwezi tuma unajenga nyumba yako hata ufanye hayo. Kama tu hauna adabu kwa huyu bwana yako, bwana atakwambia unifanyie chai, unamsukuma wende wewe peke microwave huko. Wende wewe peke mbabula kule, wende wewe peke muresho, wende wewe peke mkuzinere. Bwana ule bwana yako mwenye Mungu alikupaka, Bwana iko na besoin ya chakula, unampigia na uvivu. Ulisikia ile verse pale? Hii yote ni ukosa adabu. Bwana iko anakuambia jambo fulani ya kufanya, maji ya kunawa, uko anamwambia Bwana wende na wia kurobine s'il vous plaît. Unaweka chakula, unaambia bwana yako wende na wia kurobine. Acha nikwambie mama, unaweza kuliacha busharati. Hii ukosa adabu yako, kukosa adabu yako itakumaliza mbaya mwele nyumba. Hautamaliza, mimi nakwambia. Kukosa adabu, kukosa heshima ni kitu kibaya. Acha nikwambie. Mnajua kama hakuna ugonjwa mbaya mwa hii dunia sawa stress. Hakuna ugonjwa mbaya sawa stress. Unajua bwana mwenye analetea bibi yake stress ni sawa sawa na bwana mwenye aliletea bibi yake silimu mpale. Yesu alikuwa na vile. Bibi mwenye analetea bwana yake stress, ugonjwa ya stress mpale. Mimi nakwambia hakuna utofauti na mwenye aliletea mwenzake sida mpale. Juu stress inakula mwili. Yo, hapa bulanja mimi nakutana kumbi stress inakuwa ni ugonjwa. Kumbi kuko na madawa ya stress, mtu wa stress kumbe anampatiaka dawa kabisa juu ya kumsaidia toke ya stress. Sasa acha nikwambie, wewe mwenyewe ulishapanda ile stress ya vile nyumba inaoza. Nyumba unaoza na stress, mwenzako anaoza na stress. Stress ni kitu kibao, unamuua ule mwenzako. Unamuua. Acha nikwambie, mwanamke akiingizwa amo tu kitu wanaita stress ile ya kweli mnyumba mwake mundoa yake. Bibi mwenye anakula vrai stress, bwana anamupiga stress kabisa ile ya kweli. Acha nikwambie, anakuwa nakulika ndani pole pole sawa vile tu silimu inakuwaka mudamu hiki anakula mtu. Stress. Juu stress inaweza tuma usipate usingizi. Stress inaweza tuma usipate appetite. Stress inaweza tuma na usitumike. Sasa vile vitu vikisha kuwa kumwili, mimi nakwambia vinaanza kukukula sawa sida. Njoo kuna kutana mwingine mwanamke, mtoto mwanamke alitoka kwabo ni momi kabisa, ni mama wa kweli, sheribie, make vrai chéri. Huko naangalia momi huku nyuma huku. Yo, simbabuleje na mwangike ilikuwa makala. Metangia stress ilimupiga mwa hii ndoa. Wendo muangalie leo. Wendo muone.
Mere kwa najikaza akunya hata na ye chungu mzima ya bui aone kama atakipere huko nyuma bongo. Mere kwa napakiza bui me stress yake na inaikunya kuya kuvala kikwembe huko. Yo vrai Lubamba mimi nakwambia. Ya. Mimi nakwambia stress inakula mabunyumba. Unakutana mtoto mwanamke alitoka kwa anaingia mbunyumba kabisa. Huko naangalia muguru ya mtoto mwanamke unasema ni kijumba. Unaya kijumba. Muguru ya mwanamke unaangalia ni muguru ya mwanamke alitoka kwa kuna muguru ya kweli. Unazana sema ni kijumba na kile kikiazi kia kishenzi. Leo hii stress ilishakula mwanamke mpale. Huko naangalia muguru ya mtoto mwanamke. Yo, muguru shageuka kirda. Stress ilishapakula. Muguru inaisha yote, muguru nageuka sasa muguru ya kacheche, muguru ya mwanamke. Stress ilishakula. Munyumba munaoza mule munaoza. Mama alishaangalia nitupe haba toto. Ndatupa haba toto asaniende wapi? Mo c'est vrai mera najiangalia nasema ningaliki hapo. Juu kuna wakati wanaenda kata mudushe, mwanamke unakoga, anaingia mudushe, stress ilishamupika mubaya, bwana alishamsusula, sana fika mudushe kwa nakoga, mkuchipagana mafuta naye anageuka na changara sasa, Yesu we, mbona mimi naisha hawa? Mama anakuwa mkuchipagana mafuta mkuchi, anajiangalia sasa, Yesu we, mbona mimi naisha? Yepeke ana manake yepeke anaishiwa, mbona mimi naisha? Juu ya stress, chakula iko, kila kitu kume. Bwana anamususula. Acha nikwambie papa mwenzangu, pumuzisha huyu mama. Unamtesa huyu mama. Hakuna ugonjwa mbaya sa stress. Stress ni kitu kibaya sana. Pumuzisha huyu mama. Njoo unakutana wengine mama leo anaanza kuwaza, niende sasa wapi na watoto? Mama naangalia ndio niko fresh eri. Niko na batoto 5. Batoto 5 mimi nataka enda nemu nyumba wapi? Ndakamata njoo ka jeune garçon kende kaniowe kisha kaniongeza wengine batoto mwaba 5. Wala ndaenda mkingine kipapana batoto kitaniangalilia haya batoto. Njoo nakutana mama anaendelea kugandamia tu pale. Mama anaendelea ukazana watu wiko naangalia bunyumba iko pale. Bakisema bibi ya fulani yo huyo. Bakisema bibi ya fulani yo huyo. Memule ndani ya muna kitu. Mulishaoza munavunda. Saba naomba bana muangalie kwa Facebook na bwana yake banasema iko Fame Marie. Memule ndani munaoza. Mama iko anajiuliza sasa nifanye namna gani? Surtout nakutana ni mama mwenye saa zingine anampenda yake Mungu. Ni mama mwenye anaokoka, mwenye anajua Kristo iko nataka aende mbinguni. Sasa mama anabakia muhesabu ya maisha. Maswali inakuwa eske hii ilikuwa mapenzi ya Mungu wala ni mapenzi ya shetani? Mbona tulifanyaka fiansai? Tukachunguzana, nikaona vitu ni vizimu. Akakuya na akanijote. Na vitu vikatembea mzuri. Sasa ni mapenzi ya Mungu wala hapana? Ndoa ilishaoza mule ndani banduku. Musione tu mabunyumba hivi. Kuko mama sasa akimrudisha fie anaweza enda mkuva. Kuko mama sasa akimgeuza tu tena fie. Manake yeye na wanaume vinaisha lote atabakia vierge paka Yesu arudie kuichukua kanisa. Ndoa ya Facebook na mpale mnaoza. Juu ya nini lakini? Hivi tumemena kwa nawaambia habiwezi kubasaidia lakini. Wala mimi nakuwa niko napoteza muda bure hapa. Mimi simwambie kweli lakini. Objectif yangu hapa niko nawapatia mashauri. Kama probleme iko bwana na bibi, juu ya nini kubakilia mu Facebook mnatia mafoto? Simutengeneze. Wewe papa, siwachie sasa na wewe bubandi pale. Bibi yako anataka muishi. Mashauri niko nakupatia hapa matekniki. Bibi yako anataka muishi tena kemina furaha yake ngo mama. Ezaka mwa sekro nyingine pesa yo mobile lokola ngai. Kemina furaha yake mama. Mama wanakuwa kwa usaba toto badogo. Hata bwana ulishamsumbua, yeye ulishamutesa, ulishafanya hiki na kile. Ukijirudia yako tu, unageuza tu tabia. Unatoka juste bubandi unaacha unakuwa serious, unaanza kumupiga ka surprise, bumabitu bizuri anaangalia muda yako yote mko nayo, simu yako unampatia na kwa njoo yake, mnaingia leze fasi yote mko pamoja, naona kweli unashanje. Mwanamke akaenda kembani, anarudia juste mabwana. Amen. Mobile lokola ngeza mwa secret wana na beti yo,
Unaweza kuuliza mbona bilisharibika sana? Nishachanganisho mama, eske beneza kuwa mzuri? Ndiyo, bamere bakwake na probleme na zo pesa yo conseil moninga na ngai. Mwanamke wote ukijirudia hako tu, anaona mtu anakuwa smarti, huyu mtu naye anakuwa sawa, anaanza koga, anaanza nyolewa, anaanza vala bie, salary anaanza kunionesha, tunatembea pamoja, tunachangia pamoja, ananiletea na mie ka surprise, ananuzia ka sous-vêtement wala kamugulu ya kiatu. Mwanamke anageukaka juste mudakika na sababu mbio sa mtoto. Oye za mwa secret na pesi yo mobile lokola ngai. Kwanza leo peke tu deja mimi namaliza tamate. Ningali mimi nafundisha. Hii tu mimi nakupasia tu pale, wewe bwana mwenzangu, wewe papa, wewe mtumishi wa Mungu, wewe mpagani, ndoa ni yako, niko na kusaidia. Niko na kusaidia ukafanya tu kale ka geste kemi na kuambia pale. Unasema tangu leo pombe mimi naachana nayo. Yeye nilikunya na tosha. Tangu leo mie na kutongoza banamuke inaisha. Mwache niwaambie kwa banamuke banaivi hapa. Banaivia. Akiona bwana anampumulisha hata demwa, anaona sasa vile kosa yake Yesu alirudi. Mwanamke anakuwa sasa mtoto. Vile mtoto unaweza mpiga kofi sai, ukimpatia tu joint hivi wala bombo hivi, pale na sababu mtoto anacheka. Na njoo vile hapa mama wanakuwaka. Na wewe hata kama hivi tubilisha kukwamisha ndoa yako inavunda yake inaoza ndani, juu yako yake nanuka. Me ukiingia mwa strategy mimi nakupatia, rekebika tu. Acha bamalaya, acha banamuke. Mbia tangu leo mwanamke anageuka enemy wangu. Hallelujah. Tangu leo marafiki ya mimi naachana na. Unamwambia bibi yako na unaikiri ile maneno. Unamwambia wazi, bibi yangu nilifuata mafundisho yule Pastor Emmanuel. Tangu leo zimisha watu yote waliko mole simu yangu wenye utaki. Ile ni ya kwanza. Ya pili, rafiki wote mtakuya hapo, marafiki yangu wote bayai mabandi bakwenda na kumapombe kurudia usiku. Fukuza wote. Hallelujah. Sekra nazo pesa yo. Objectif nangayo landanga bie. Mama fukuza warafiki yote yafo. Cha kufuata, salary yangu yote mimi nakuwa mimi nakuletea. Sheke yangu kumikono yako. Sitaweka tena pesa yote kumikono yako. Hallelujah. Nikikuwa na bezo ya kitu wengi utaleta kama mama. Mama njoo kesiere wa nyumba. Sema amen. Bibi anaangalia, ulipata ka $20 kule na yeye hana habari. Unachomoka nako. Sous-vêtement yako 3. Hallelujah. Mera naona anawaka, juba anawakaga sawa watoto. Acha nikwambie, bibi atarudia juste, stress itatoka, utaona vile lisoko itarantre, chivundo ekozonga, tiyo moko kama. Ile mugulu nyeli kwa shakwa sakirida. Mugulu itarudia mulundi ya mwanamke, ekozonga lisusu. Ya. Vile unaonaka mwanamke, unaona si mwanaume akipigwa tu stress ya nguvu, tumbu yote naanguka na bakia rubamba samwali ya vorte. Na mwanamke naye akipigwa tu stress, chivu ninaenda, na akipata tu kaamani mwanaume, tumbu tena narudia. Mwanamke naye akipata tu kaamani, lisoko tena nafanya nini? Nayo tena inachomoka. Hallelujah. Eske mtu mmoja azosepela wana na matea? Soko zosepela stinda langa watamo $20 wana na mela tamai. Omonda na soto kao. Eke soko tindelinga mwa 50 moko boyona. Na usepela te. Sina koyoka bien. Na yoka mwa bien, ko salanga mwa bien penza donki. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko nataka kusema hivi. Ndoa leo zinageuka, zinatoka mnyumba zinaingia mu Facebook. Haina maana ndugu yangu. Ingelikuwa ya maana, hata kama hautaweka kitu kupublike, hata kama hamutamwanga mafoto pale ku Facebook, memutengeneze ndani ya ndoa yenu. Amen. Njoo ya maana. Hata kama watu wanaweza kubatapa se ndoa ingaliki pale. Ndoa yako ingali inaenda mu Facebook wewe na bwana, kumbe unafanana tu na mama mwenye naye hana bwana, mwenye hati yake akitu mu Facebook jua anaketera bwana. Mungu tu sawa. Unajidanganya bure, Bo jule mama mwenye wake tena na bwana, aone tu kama mie ningali na wangu. Aone tu kama ningali na wangu. Bongo yako. Mune ndani munaoza, munavunda. Uko na intimide nini? Nyie wote muko sawa. Heri tena basi atole mwenye koye peke. Samwa stress elisaisha, jualisha zoele maisha, anapumua. Kuliko we mwenye ungali uko na vunda mule na site uko tunasema mivunyunjwe kanatoka mshambri yako. Munaoza. Est-ce que nous avons bête mère moko wana? Viens moko azui frappe wana.
Na ina tuna eske yanke mo wa zifimbo wana. C'est pas la mater wewe. Amen. Donc objectif yangu hapa, objectif yangu niko napana shauri. Mungu aliniambia Emmanuel, mimi nakupatia nafasi ushaurie mandoa. Amen. Juu na mimi nilivuga kwanza jumu kwa wangu anachelewa tulipasha kuwa naye mwa mahubiri. Lakini leo siku saa yangaliki mkazi kwa karibu kuya saa ma 20 minutes atakuwa iko hapa. Tulipasha ubiri mama Edith Ibo. Haleluya. Alipasha kuwa hapa lakini saa muda iko karibu kuingia hapa na leo ni kati ya wiki ni siku ya kazi. Haleluya. Tulipasha tumika hii teme pamoja. Sema amen. Objectif yangu niko nataka nikusaidie. Juu na mimi nilichezeshaka ndoa yangu. Nikaone nataka kwenda. Nikaone kwa kumteremuko nataka kwenda klibite. Bitaharibika hapa na bakia mikono mitupu. Bitasambuka hapa batoto bataenda huku baende huku bibi aende huku mimi nipite huku nitoke yangu maibobo mbalabala. Nikageuka yangu nikaachana na vile vitu leo ndoa yangu inapata amani. Sasa njoo na mimi niko natoka kusaidia wewe baba. Geuza tabia ndoa yako irudie mzuri mulee batoto. Sama probleme inaendelea vile ndani ya nyumba wakati ndoa inaendelea kuweke na nuka mule ndani. Batoto hawezi kupata education. Amen. Juu batoto banatumikiaka Mungu wa baba yao na Mungu wa mama yao. Haleluya. Batoto banatumikiaka Mungu wa bazazi. Mesamu naendelea nyumba ike na nuka. Nyumba iko na nuka, ndoa ike na nuka, ndoa inaoza, batoto habatapata education, moyo ya kufundisha watoto Mungu haitakuwa. Haleluya. Eske nasungi mtu moko wana? Eske nyemo nazaniaka batoto benye biko naishi na muzazi umoe na batoto biko naishi na bazazi wawili wanakuwa na furaha sawa sawa? Hawakuwa na furaha sawa sawa. Tengeneza ndoa yako pere. Tengeneza ndoa yako. Tengeneza ndoa yako. Hapana kubakia muavantire. Tengeneza ndoa yako. Bitu ingaliki wakati ingaliki. Tengeneza. Surtout wewe mama, rudisha heshima kwa bwana yako. Mbona hutaolewaka tena? Bunyumba hautaki kutoka. Na hauna pa kwenda. Ulishazeeka. Uko mimi deja mkechu. Ulishakuwa deja mugaka. Utaenda tena wapi? Mekiburi hautaki kuacha. Sasa unatafikia kunini? Mimi nauliza, wewe unakuona zania uko naharibisha ndoa ya nani? Ndoa ya mama yake na nani? Wala ya bibi yake na nani? Nyoona uko naharibisha vile. Si ni yako, faida ni yako. Amen. Wakati unachunga bwana yako mzuri, unashughulikia bwana yako unampatia heshima. Utaona bwana mwingine, bwana wa mwenzako, ukimkuta kumunjia, unaanza msalimia na heshima. Papa jambo. Unajifanya na langaje ya mzuri na maheshima ya bie. Bwana yako kuna mtombokea, sasa uko natombokea batoto yako. Sasa uko nazania uko naharibisha ndoa ya nani? Sini yako. Sasa ndoa yako inaingia klima ya bie. Si ni kufaida yako, ni kufaida ya nani? Unazania uko nabomolea jirani. Haubomolea jirani huko na bomola yako wewe peke. Na ukilea bwana yako mzuri, unakuwa unatengeneza ndoa yako wewe peke, na Mungu wa mbinguni anakuwa anafurahia. Haleluya. Eske kuna mtu mmoja ananifuata pale? Mtu mmoja jana kaniandikia usiku. Mnachoka niache pale? Niache pale. Au nipige nyingine? Endelee. Unaambia kama unachoka basi unaambia mimi maneno ingaliki hapa. Haleluya. Acha nikubomole tena ingine kidogo. Mtu mmoja ananipigia jana sasa pastor, lakini mimi naona sabitu vinaharibika. Mimi naona kweli vya banamuke huku bora mimi naona vinakuwa nguvu sana. Eske pastor hawezi niruhusu nifunge milango yangu mimi na bibi yangu nijurudilie yangu Afrika kwa tulitokaka. Yangu ndio siku ya kuozea huku. Ule yankali nichekesha jana. Ase pastor mimi naona mimi natanya ngula na watoto yangu nikatisha tikeni jurudili yangu kama ni Kampala kama ni Bukavu. Mimi naona hivi huku mimi naona sitaweza yangu. Nikamwambia hapana. Hapana jurudisha tena makaburi na Mungu ashakufufula. Haleluya. Nikamwambia mwingi mfuate tu neno la Mungu, mfuate tu mashauri, mulete amani ndani ya ndoa yenu, mtakula mema pale kwenye muko. Kurudia kula iko njo solution. Mnaweza rudia kule na kuko wengine mabunyumba sai kule mabukavu Goma. Batu wanawaka moto binapita binashinda hata vya huku mabulaya. Kuko ba mama ba capable mule mabukavu makampala. Kuko ba papa ba kata nyama.
banaivisha nao mabibi yabo, wengine mama banaivisha mabwana yabo, ndoa zinabaozea, nao ni Facebook tu, hakuna kitu. Dawa haiko kurudia. Nikamwambia Papa Dawa, muingie tu mfuate hii neno la Mungu, mtembeze woga wa Mungu, muingize ndani ya nyumba yenu, mpatiane amani. Mwenye alikosea mwenzake muombe msamaha, muendelee na safari, mko bwana na bibi. Haleluya. Kila mtu akuwe wazi kwa mwenzake, mrudishe mapenzi yenu, mtafurahi na hii Bulaya. Haleluya. Mekunyanguka na bibi asema mrudie Kampala, iko ndio solution. Haleluya. Eske kuna mtu mwenyeko pale? Sema amena. Sasa na utakutana hapa mama wa hivi. Unakutana mama iko kuvumilia na ndio vile kwa na fiatula watoto kila siku. Maana yana zaraka saa dende. Sasa tukaamani akipima ukapata tu ka 2 jours wala 3 jours, anaona sasa vile kacheko mwa kadogo tu vipana njoo zevi maramoko pia. Ye ule tena tuka anaenda zala na iko na regrete. Mimi tena mimi nazala. Mwanamke anazala na iko na regrete, nitosha hii mimba wala nifena mwana gani? Jua nini? Iko na nia ya kuzala lakini Bwana capable. Huko nazala saa dende na mule mulishaoza, kuna kingine cha kufanya. Juu ya nini? Musirepare. Huko naendelea kuzala, watoto biko wanaongezeka. Mehadabu hauna kwa bwana yako. Sasa utaendaka wapi na watoto? Mimi nazala, mimi namaliza message yangu. Deja ni 48 minutes mimi natamalizia pale. Haleluya. Wakunipata alishanipata. Mashauri njoo mimi nilileta yangu ya ndoa. Haleluya. Mashauri njoo nileta ya ndoa. Niko nataka ndoa yako isaidiwe. Amen. Juu nikipata hata ndoa mbili, inaweza nisikia, inatengeneza, mnarudisha picha ya mzuri, ndoa yenu inaingia sa parfait, mnyumba yenu mnaingia mo parfait, mnuko yote inatoka. Ndoa mbili ikipona, mimi najua siku moja Yesu atanivika taji. Sema amen. Sema amena. Hapana ile maamuri ya kuwa na intimide watu mbalabala. Unamuita bwana sheria hapa jumu kumfasi anniversaire mwa hivi, unamuita sheria, unamuita papa. Mekufika kupale, bwana iko nalala chini, bibi iko mkitanda. Hapana. Muko kwa anniversaire ya watu, unatoka mo fresh sheria watu wanasema c'est vrai mumia anakuwa kana love na bwana yake. Kumi jumu nilikuwa mbalabala. Mekufika kupale, uko nakutana na mugari, watu walitoka mule, balisha mwanga foto mu Facebook pale mufete, na saa ya kurudia mugari, bwana anaikala hapa mbele kwa natembeza, bibi anaikala hapa nyuma. Kisha tu kumwangele foto mule mubari, kutoka mule basi. Roho lishageuka, kila mtu anarudia mubi yake. Bwana anaikala mbele, bibi anaikala nyuma. Njoo vile banaenda mpaka kupale vile batengia, pale klima inashanje, vitu vinaharibika. Sasa ni mpaka wapi kubakilia Facebook? Na watu sasa wanaangalia kisha ile ndoa kesho wala kisha ile mouvement. Ule mère vraiment na bwana yake atuka kule Canada kwenye biko maake ni frère bana vivre bien. Atuka kule kwenye biko atuka vraiment Swede. Mimi naona vraiment pale kwenye biko atuka vraiment mimi bale biko frère kasa muendelee muishi bien. Kumbi pale tu kumaliza kumwanga ile mafoto. Mimi nakwambia kila mtu alikamata za kwake. Kufika kupale kila mtu yuko msimu yake tu mu Facebook. Ikuchate. Hakuna wa habari wewe mzuri. Bilikuwa iko tulienda. Hakuna. Kila mtu kwa mchate tu manake kwa sama nake ni maimbo mbili manake za kila mmoja kwa yake. Hapana. Mimi nabasaidia na mashauri. Kama hivi njoo mlikuwa mnaishi, mrudishe picha. Haleluya. Kama vile njoo mlikuwa mnaishi, rudisheni picha yenu. Jina la Bwana libarikiwe, mke wangu anaingia. Haleluya. Kama vile njoo mlikuwa mnaishi, mrudishe picha, mtengeneze, msameane, muambiane ya kwamba tulikuwa tunaishi vibaya. Haiko njoo vile tulipasha kuwa tunaishi. Lakini baada ya mafundisho ya Pastor Emmanuel, kwa kweli nimeisikia mie mama, mume wangu, kaa chini tutengeneze. Mke wangu, kaa chini tutengeneze. Tujenge nyumba yetu, tujenge ndoa yetu. Parapanda ikilia, tusie bakia samuza. Mtakuwa muliacha usharati, muliacha bulevi, muliacha buleozi, muliacha bafumu, lakini kiburi tu na kuendelea vita ndani ya ndoa yenye inaweza tuma parapande na lia. Bwana na bibi unafanya nini? Munabakia sablaki. Mungu awabariki. Amen. Mimi nadhani ndugu, mimi nakusaidia, mimi nataka kwenda kuombea Mungu. Mimi najua samedi tutakutana tena na saa 6 muda wetu wa kawaida. Tuko na teme mpya, sitakupatia tena teme ya samedi ikiwa nasema wala usimupe shetani nafasi. Haleluya. Mimi namalizia hapa teme yetu ya samedi na 12h inasema wala usimupe shetani nafasi. Haleluya. Basi mimi nataka kukuombea Mungu. Wewe ambaye ni baba mwenzangu ulikuwa haukamatike, ndoa yako ilikuwa imeozea ndani.
acha nikuombee saa hii neno ikusaidie, ndoa yako ipone. Amen. Acha nikuombee wewe mama mwenye kiburi lisha ukupita, ulishashindwa kulea bwana yako, nyumba iko inanuka juu yako, nyumba inaoza juu yako. Hii neno kupitia maombi nataka kuombea ikusaidie leo. Pata zamiri, tengeneza na bwana yako. Na kama ndoa ilikuwa lishavunjika, tafuta iwezekanavyo ndoa irudie tena. Hii ndio itakuwa furaha yangu na ndio objective ya kuwapatia mashauri. Mungu awabariki. Amen. Acha basi nikuombee. Mungu wa milele, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, mimi nakushukuru kwa muda wa saa mzima ambao umenipatia kuzungumza neno lako. Kuna mama ambaye amenifuata ameguswa, kuna baba ambaye alinifuata yuko mbele yangu ameguswa, na kuna yule atafuata hii video ataguswa. Baba, naomba nguvu za mbinguni zisindikize video hii. Kila aliyenifuata masikio yake ichochomee, utamu ya asali ya mbinguni ifuatane na hii neno, maziwa ya asali ya mbinguni ifuatane na hii neno, mafuta ya Roho Mtakatifu isindikize hii neno. Kila atakayesikia asikie kubadilika, asikie kuguswa, asikie kupondeka, asikie kurudisha tena kitu ndani ya ndoa yake. Furaha ambayo ilikuwa ilipotea ndani ya hii ndoa irudie. Wakipiga picha haiko mbaya, lakini waipike ndani ya upendo na furaha ya ndoa. Baba, mimi nakushukuru kusaidia huyu mama, kusaidia huyu baba na kusaidia hii ndoa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Amen.